malayo parce que ne bɛ kuma min na ne tɛ se ka préparer la latigɛ parce que ne bɛ jamana dɔ kɔnɔ o jamana in faamaw de bɛ ne kunna Amadou Kofa ko dennin tɛ o mɔgɔ min bɛ dugu kelen girin ka plus de 120 écoles k'o datugu sɔgɔmada kelen jamana kelen ma sɔn o tɔgɔ la ko ka bon ne Umar kelen d'a ma dɛ o kama i ka kunnafoni ka sɔnji la RFI kɔni ye a sɛbɛntiya bi ka sababu kɛ Faransi ministre min bɛ yen n'ale ka ciw ɲɛsinnen don armée yɛrɛ ma ale de bɔra ka kuma RFI la bi ko tiɲɛ yɛrɛ don k'a sara bon kunnafoni filanan fana bɛ a dafa min na ma se e y'a su ya ma su ye n bɛ kunnafoni d'i ma Burama ne bɛ dɔn i k'i ka commentaire di a kan kunnafoni di kunnafoni filanan ye jumɛn ye a tun ye dugutigi min faga Amadou Kofa a tun ye dugutigi dɔ faga ko muso furu yakili b'o la voilà o muso in kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko a ye o muso in ye o ye filiya yɛrɛ daminɛ o ye filiya daminɛ sabula ɲininkaliya ko k'ale cɛ tununnen don a la ko a bɛ kalo 5 bɔɲɔgɔnko bɔ kalo 5 a tununnen don a la kalo 5 ko nka a kɔni tununtɔ a la a ye fɛn fɛn bɛ ale ka musakaw ye baloko ani a mago bɛ jɔ fɛn min na a kɔni ye o bɛɛ ɲɛnabɔ a sɔrɔla ka taa bɔ kalo 5 bi ale ma kibaruya sɔrɔ bon ale fana y'a mɛn i b'a fɔ an tɔw y'a mɛn cogo min na o la a ye filiya daminɛ Burama e m'a faamuya o Amadou Kofa muso in bɛ e ka so de o information min bɛ e ka du kɔnɔ kelen de bɛ Amadou Kofa muso fɛ yen kabako don n'a y'a mɛn k'a cɛ sara a bɛ fini don parce que a b'a dɔn pɛrɛ a cɛ kelen don ka maliyɛnw degun bi a kelen don ka Faransi degun bi a kelen don ka franc-maçon a kelen don k'i min don a ye cɛ fana faga ka o furu Mas ne bɛ nin an bɛ kow bila Ala ka minɛn kɔnɔ jamana denw jamana min ye fɛn bɛɛ d'i ma et puis fitinin i kɛ banga kɔnɔ ka kɛ maaya kɔnɔ ka gala kɔnɔ o jamana kɛ dɔnniya d'i ma e ma se ka bila maa si la fɛn k'e marifa ta k'i ɲɛsin i fadenw ma a kɛra ten cɛ ɲininkali bɛ kow la dɛ a kɛra ten Amadou Kofa ko mɔgɔw bɛ kuranɛ de kalan n'a ye école karamɔgɔ min sɔrɔ a t'i faga dɛ a bɛ i ka Faransi livre tubabu ka livre min b'i bolo i ka dictionnaire a b'o minɛ i la ka kuranɛ d'i ma k'i k'o kalan k'o de ka ɲi a b'a kɛ ten de ne b'o kɔrɔ dɔn minnu bɛ k'an ka maaw buruja bi nɔ la minnu bɛ k'an ka maaw da k'u kan tigɛ i b'a ko sɛ ni baganw ne y'o video dɔw ye ne kasira de sɔgɔma sema sufɛ terroriste ni Ala cɛ olu bɛ ka kunbɛn a tabi rouge bɛ ka daw ye u bɛ si hôtel la u bɛ V8 kɔnɔ Mas mɔgɔ tɛ den fili n'a a ko koliji bɔnnen den on va rester an bɛ information b'a kɔnɔ mais n ye ɲininkali kɛ o n ko est ce que e y'a suya m'a ye sɔrɔ Ben Laden sara siɲɛ joli a sara siɲɛ caman dɛ bon Ben Laden yɛrɛ ka jan Abu Zaid min tun bɛ yan ale ye sago 11 de kɛ o a saya fɔ siɲɛ 11 de Amadou Kofa ta in tɛ Samabali yɛrɛ ko n dɔgɔkɛ ko nin y'a fɔlɔ ye ko Ala ka nin k'a laban ye quoi nin yɛrɛ y'a filanan de ye Amadou Kofa saya a fɔli nin y'a filanan de ye Samabali kɔni bɛ seli la a bɛ seli sugu bɛɛ la a ye dɔnba so a ye jogo 2 kɛ a ye wele k'a fɔ ye ale kɔni bɛ jogo 2 in kɛ ko ka nin k'a laban ye quoi donc an fana bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn bɛ maliyɛnw tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ maliyɛnw tɔɔrɔ maa ma bɛ se ka adamaden nin bɔ ka bin fantanw kan parce que n'i ko y'i sɔrɔ don min na anw bɛ jogo 2 seli Ala ye de k'a fɔ Ala ni ce o tabarikala sinon maa ɲuman dali Mamadu Jeri ma i ka sara don min na an ye dugawu caman kɛ dɛ an ye Ala fo an ye dugawu caman kɛ ko Ala a barika Ala ye parce que maa ma n'i bɛ se ka adamaden nin bɔ maa ma n'i bɛ se ka adamadenw tɔɲɔ k'a yira maaw la ko se bɛ ye ne tanyana don min na tɔw bɛ e somɔgɔw bɛ kasi la o b'a sɔrɔ anw caman de bɛ ka dugawu kɛ an bɛ nisɔndiya la ko Ala y'i ko kiti min kama o nɔgɔyali a ye n'i nɛn bɛ fɛ ka labila Ala ka n'i nɛn labila parce que i ye mɔgɔw tɔɔrɔ donc ne bɛ bɔ kuma la yan ka bɔ a la radio ye san 3 sɔrɔ san 3 ɲɛnajɛw bilalen don ka janvier kalo tile 4 kɔnɔ welewelekan jumɛn b'i bolo ka da kanubaw tulo kan an ka sɔrɔ ka an ka invité ladon n bɛ yan'an k'an ka invité ladon n bɛ fɔlɔ k'an ka ministre fo parce que o y'an ka ministère de tutelle ye
i bɛ taa baarakɛ yɔrɔ caman na i bɛ taa sɔrɔ n'u ka ministre tɛ ɲɔgɔn kan fɔ siga t'a la mais an ka ministre ɲuman in mas adamaden fɛn min b'a sen ta ka d'a kun ka t'i kungo kɛ yɔrɔ la i ka hɛrɛw hɛrɛ tanaw i mana farinya cogo o cogo n'i y'o ka ko min jigɛnnen i b'o lakile siga t'a la mais o dɔgɔyali da t'an bolo o lagosili da t'an bolo an bɛ foli bila belebele ma n'o ye an ka ministre ye le ministre de la communication et de l'économie numérique an bɛ Aruna Modibo Ture an b'a fo a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ Eric Jɔnbelew an bɛ foli bila u bɛɛ ma ka foli bila an ka dɛmɛbaaw ma parce que ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ abada Dawuda Sangare min ye arajo minɛn d'a ma d'une valeur de 12 millions sɔgɔmada kelen ale de ko k'anw tɛ buru ye dɛ k'an tɛ buru ye a nana kuna sini su a ɲɛ ma da e kan fɔlɔ a ko k'a sigilen don k'i kɔrɔ f'a ɲɛ ka da e kan sɔgɔmada na Amadu y'an wele ko daw ko f'a ɲɛ n'a ɲɛ ka kɛ naani ye k'an b'a faamu k'an ko kunu jara koyi donc n'a ko k'a b'a an ɲɛ mana da ale kan min bɛ bɔ o la an b'o tɔ si dɔn non an tɛ buru ye mars san 26 kalo 26 tɛ dɛ baara o baara n'i b'a kɛ i b'a ɲɛdɔn o de y'a to n'an bɛ don kɛlɛ o kɛlɛ la an b'an labɛn ka sigi ka fɔw kɛ yanni an ka don a la parce que an bɛ don a la ni Ala tɔgɔ ye an bɛ seli an kuntigi Mahamadu kan ka sɔrɔ ka don kɛlɛ la an b'an fa n'an baw barika ɲini ka sɔrɔ k'a daminɛ n'an y'a daminɛ o la an tɛ sigi parce que an b'a dɔn Ala ta kɔfɛ foyi tɛ yen jɔnniw dɔrɔn de bɛ yen an bɛ tile bɔ ɲɔgɔn na sɔrɔ se dan ye Ala ta ye faama dan ye Ala ye o de y'a to n bɛ foli bila an dɛmɛbaaw ye minnu b'i bolo an ka invité bi an bɛna kuma min fɔ nin ye Ala ka barika don a ko la kuma minnu bɛna sigi bi n'a bɛ faama juguw kun kan mais olu faamaw fana faama wɛrɛw b'olu la min fana t'olu ye ɲɛmaa b'u la o an bɛ Ala de deli Ala ka a lamɛnni ko ɲuman di olu faamaw ma mas jamana si tɛ se ka dilan tɔɲɔ kan jamana si tɛ se ka dilan binkanni kan jamana si tɛ se ka dilan mas e ka bon ne parce que e ka bon ne e b'i sigi ne kan n'an y'a kɛ ten a tɛ diya dɛ n'o tun kɛra kungo kɔnɔna tun tɛ fɔ koyi parce que wara tun bɛ kungo kɔrɔ sogo bɛ faga hali sini wara ni dɔw tɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn fo u ka kan na diɲɛ sigi n b'o kan an bɛ Ala de deli Ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na minnu nana bi an yɛrɛ ka maaw don parce que ko caman bɛ ko in kɔnɔ a bɛɛ y'anw yɛrɛ ka sokɔnɔ ko ye an bɛ Ala de deli Ala ka da ɲumanw don a la a dabɔra min fana kama mɛnni ka kɛ dɛ yanni ka bɔ kuma la ka maaw hakili lajigin k'a fɔ maa minnu b'an bolo bi i yɛrɛ dɔgɔkɛ i kɛlen don ka studio yɛrɛ tɔgɔ da min na Jani Tangara a bɔra ninnu de ka réunion na o kɛra vendredi don a bɔra ninnu de ka réunion kɛyɔrɔ la ani ninnu ye conférence dɔ de kɛ o conférence yɛrɛ yɛlɛma bɛ n bolo a bɔra o conférence kɛyɔrɔ de la ka sɔrɔ ka ne wele ka n wele tilegan fɛ ko kɔrɔ ko n fari man di n na n ko Jani i k'i n'i sigi so e ni ne bɛɛ ye banabaatɔ mais e ka problème ye min ye e b'i furakɛ i sen kan de n'an ka t'i lajɛ Jani kɛ mobili boli ka n'a jɔ arajo duguma yan ne yɛrɛ kɛ n kun bɔ ka arajo gardien bila taa n'a ye clinique la o clinique de kɛra Jani ka so laban ye o don kelen donc k'u ye Ala ta ye Jani bɛ taa waati min na a jɔlen don menuisier minnu kɛrɛfɛ duguma Jani ye 5000 bɔ ka di menuisier kɛ ma k'o kɛ armoire dɔ dilan a denmusonin ye mais alalaw bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ nin bɛɛ kɛra dugu ma ne kun tɛ nin kalama bari kɛlen nin menuisier kɛ nin n'i jɔ a ma kɔrɔ aw ka fɛn dɔ bɛ ne fɛ yen n ka mun b'i fɛ yen daw ko ne dɔgɔkɛ tun ye wari dɔ d'a ma bi yan'a ka taa sa ale dilara baara la n'an b'a ta cogoya min na ka taa n'a ye Jani ka so ne ko n ko hɔrɔnya ye dɔw labɔ hɔrɔnya ye dɔw labɔ dɔw bɛ siran Ala ye dɔw bɛ siran Ala ye dɔw bɛ siran saya ɲɛ dɔw b'a dɔn k'u tɛ kɛ si ye dugukolo in kan yan o de y'a to an b'a fɔ faamajugu ye cɛ i ka n'i ka nkalon lajɛ sa Ala ka nkalon ka bon ni bɛɛ ta ye a ka kɛ Ala jɔn ye an bɛna sigi kuma min kunna Ala ka barika don a la donc sinon mas i tɛ min fana kalama Jani ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ in na Binta Siribi madame Sogore Binta fana ka yɔrɔ bɛ yen Binta ka cɛkɔrɔba ka yɔrɔ bɛ yen
donc kɛlɛ min bɛ sen na an ka kɛlɛ don donc an bɛ ala deli kɛlɛ ye ala k'a fanga d'a ma fanga kɛlɛ ye ala k'a fanga d'a ma mɔgɔya se d'a ma ala k'a se d'a ma ala kana barika don nkalon na fiyewu ala ka barika don tiɲɛ na merci bien i mariko i y'a fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ Ola ka foli ni tanni ka di aw ma kokura bi an ye wele bila maaw ma maa minnu n'u bɛna u tɔgɔ n'u u jamu b'o fɔ an ye n'u tilal'o la sa o nakun ye an bɛ sɔrɔ ka an da don o la Sam Samabali ale ye anw yɛrɛ ka baarakɛla an y'ale de bila a ka dossier in ka su kosɛbɛ a bɛ caman kalama a la o kama kuma ni kuma ɲininkali an bɛna taa ko o k'a la waati ni waati Samabali folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an ka don Malikura a kɛnɛ kan. Merci beaucoup. Il faut radio direction Oumar Marco, l'esclave de Dieu, Kaafou, Ani Djidji Michou, le directeur des programmes, Kairefo étant le directeur personnel. Et zone aéroportière, moi, en fait, je connais l'association, Touré Natergaou, Oufou. On est en direct sur la page de Sibel, on a la page Chabé, on a fait la dossier sécurité. Kafanafo et l'ensemble des personnels à travers la radio CFM Mogono Klubanabi Kafo la Gernadou ou si nous organisons la main si Magal Lassana pour transférer les chefs protocole Kafanafo Mogono Klubana Arna Togola Fanoka libre penser aye Bundilu Kum Bon Pochikono Bundilu Kuya Bali de Bulu Nanya Shimon Maleba Daila Kafanafo a Klubana Tabarka Fuli Chaya Kada Kuchamanga ye kuma min fɔ awɔ yɛrɛ ko i ka procès sɔgɔmada in na awɔ an tun bɛ yen a kɛra ten a wolola min na malidenw y'a sɔrɔ awɔ k'a fɔ constitution frais o fixera k'o bila 500 la ko cour constitutionnelle k'o di awɔ audience ka don fɛn yɛrɛ kɔnɔ k'an bɛ don la le 13 décembre ni ala ka yamaru ye an bɛ Baba Cissé du journal Le Figaro Bubulaw awɔ bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni journaliste caman kɔrɔ Bubula ani l'ensemble des personnels du CDR des membres du CDR caman tun bɛ kɛnɛ kan journaliste caman tun bɛ kɛnɛ ka presse écrite ni radio an bɛ foli d'u bɛɛ ma e yɛrɛ tun bɛ yen ICFM tɔgɔ la tabarikala a ye fana fo o diyara n ye ka bɛɛ fo n tɛna nin kuma caya an ka don kuma kɔnɔ merci ne fa i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye bisimilahi rahmani rahim auzu billahi minash shaitani rajim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallam aw ni ce o diyara n ye aw ni bara o diyara n ye ne tɔgɔ ko Tijani Sow ne ye association président ye association jumɛn association des propriétaires de terrain de Falajɛ Est extension Falajɛ ni bɔra Turelafrique la i n'a fɔ i bɛ taga Senu à 300-400 mètres à gauche école de gendarmerie kɛrɛfɛ voilà ni tɛna école de gendarmerie la gouverneur est sur place 300 mètres à gauche quoi k'a ta ye fo Sirakɔrɔ frontière la o bɛɛ b'a la min bɛ gauche fɛ fa a nɔrɔlen don gendarmerie yɛrɛ voilà gendarmerie bɛɛ bɛ kɛnɛ kan quoi anw tɛ goudron dɔ in fɛ dɛ an bɛ côté gauche de fɛ a faamuna voilà mun bɛ aw kan bi aw ka dugukolo ko la tɔɔrɔ min b'an kan ala de b'a dɔn puisque n tɛna se ka kuma fɔlɔ quoi fo ka can tɛmɛra fo ne fɔ ma a fo an dɔn ma an bɛ ala de deli a k'ale jinɛ k'a di dɔn yarabi dɔn min tanya don min na a taara anw de fɛ yen ka conférence kɛ ko n tɔ ma kɛ pewu conférence ma tile 3 o bɛ hɛrɛ k'aw kan malheureusement an tun t'a dɔn k'a fɔ ko o kɛra ale ka don laban ye an fɔra conférence kɛyɔrɔ la ne welela de téléphone na k'a banna ala k'a sara yarabi a ye baara min kɛ anw ye ala b'a sara a ye ala k'a sara ala k'a ka diɲɛ d'a ma ala ka an yɛrɛ ni diɲɛ filacogo ye bon n'o bɔra yen tɔɔrɔ min b'an kan fo ka dɔ fɔ o la de parce que an nakun y'o de ye yanni tanga min ye ne tɔgɔma ye ala ka hinɛ la a taara fo Dakar a seginna la ka taa ka recherche kɛ a seginna mɔgɔw y'a yira la ka carte dɔw d'a ma ko anw bɛ yɔrɔ côté min na
c'était un couloir. On était zone aéroportière. En tant que recherche de guerre. On est courageux en vraiment. Pour que l'Amérique pour les Namses gagner tout un jour. Bon, c'est un autre pour t'aller. Association village ça cahier qu'à fond. Moi, tu as mal de coup, dans ta lèvre, on m'a donné. Après là, à trois blancs. Comme ici, même Bragaboula. On a la sommation. Dans la robe là. C'est un gros béché. À l'eau blanche, oui, mais. C'est un gars qui est en mode de l'oeil. Comme les émois ou les bons. Du coup, les bons pour le depuis 64. 1964. 67. Comment faire capable bien de 64 à 67. À papier béodi. Dugutigi ale ma ko trois blancs ababa tout bien tout bien on va continuer donc les propriétaires immobiliers là nous ferons qu'on sera en toro dumoro domna kale ba lebo dumoro domna ka ba lebo bon ani le côté mumé et sunu wala nous ferons pour ça ko kunu na la kana uga sugulay et le sugu walterenga Sobe na abaga yinga ka bro doro sobe kele ko ko ndere lo ka moy ye petini kala petini me Musa sobe président Musa yokala o sila mo ni wa pe ka ni ka rota e fa ka ro ni nyama bo fe e re ka ro ni nyama bo fe e ka sababi ay robla bon nan ngam to be détail là anti wa biyo madame min na on kama o da to donala mberi mo délégation de la France atwa bono les promoteurs immobiliers là mama tata na ye ale to me bon ale na envoi ta funi kaso o ro e ko ska ina bo o bona ska ina bo d'abord anga kuma gouvernement be bala avec district neni chama propriétaire chama ainsi donc mana go min ka sama 600 association de là o créé ensuite on ko misika mo sel en demain on misika mo sel ma do kana ka be mo sel chekle ka da du do donc à nous benala oui technicien dans yɔrɔ bɛ mɔsɔli yɔrɔ bɛ mɔsɔli ne ko ban kuma min na u ye notification di o notification ninnu anw filɛ nin ye o ye à peu près plus de 3000 personnes an taara n'olu ye domaine na a tɔgɔ bɔ kɔnɔ impôt la ka t'olu sara plusieurs millions mɔgɔ si t'a da dɔn a bɛɛ bɛ sera impôt caisse la di d'état kɔnɔ bon o pare sisan a y'an kɛ baara kan ka baara continuer normalement on n'avait pas de problème don dɔ la de sa changement mun nana an ko a kɛra cogo di ko sommet France Afrique bɛ yen o sommet France Afrique ko an ka baara jɔ fɔlɔ yanni o ka tɛmɛ ko parce que o bandiw bɛ se ka n'u dogo chantier kɔnɔ yen a kuma ye tiɲɛ ye o aw ka chantier la tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ comme dinɛw de kun nalen don présidents nalen don bon donc France président ni Afrique président caman bɛ yen donc pour la sécurité des chefs d'État an jɛra n'a ye a ye baara jɔ an ye baara jɔ gendarme de kun nana ka baara jɔ an ye baara jɔ maintenant baara jɔlen sisan sommet banna pewu sommet bannen kuma min na an k'an baara daminɛ u nana an kama k'an ti baara kɛ an ko aw b'a fɔ ko sommet ko de y'a to a ye baara jɔ wa ne taara fɔ maire ye an ko monsieur le maire commune 6 maire ayi maire ba maire du district Adama Sangare parce que ale ka papier b'an bolo an k'u y'an ka baara jɔ dɛ bon malheureusement o ye ne bila ka taa yɔrɔ min na ko n ka taa ɲɛnabɔ yen o ma kuma jɔlen fɔ ne ye ko un certain colonel là la gendarmerie kantier ma kuma jɔlen fɔ ne ye ne fana ma an y'o to yen
Maintenant, tu as commandant GM, il y a comme ça. N'a mis dans la relais. Au commandant. Comment faire ni créer qu'à dire, t'as qui donne. T'as moutier. Je vais me faire les canaliers. On va imposer. Ma famille migro, on va imposer. Ou bien on l'a crâné des camas. C'est ça. Tu vois, on terrorisé en haralaka. Sans papier. Pourquoi c'est très simple. Il m'a frappé, on a. Les frappes civiles dans le bouquet. Donc, il y a un fameux. Aga terrain, un négé comme gendarme ou il nous voyait. Donc, ok. Faut amener un homme boire à bureau. Ne m'a pas envoyé. Et t'as un avocat. On a un avocat. On a un initié. Moi, c'est ça. On va chercher le détail là. Devant les tribunaux. S'il a des documents à taille ou à cabeta. Mais là, t'as tiré à Canobla. Gendarmerie directeur bas. Aïe. Et il y a un CV. Voilà, GIGN. Ah, GIGN CV. Voilà. Donc, il y a un carreau sur la guerre où tu es dans la tribunal là. Moi, c'est ma quoi. Mais la direction générale de la gendarmerie était au courant. A été saisie. Le contentieux était saisi. Si moi, sont représentés, là. Qui dit que là, pour le truc, moi, ils sont envoyés là. Critique là. Sama bali o document be bolo mun ne fora kiri kan mas c'est-à-dire que bora mi ko kadiya amna fo munu me mali gendarmerie kunna gendarmerie yɛrɛ ka baara min ne bɛ yɛrɛ min na sɔrɔ ba dɔn cogo di mas mais n'a ka di me mali gendarmerie yɛrɛ di ma a sɔrɔ cogo min ani baara min ka fɔ mali gendarmerie yɛrɛ la o to ye jaabi di 2017 o yan 2017 cɛ 2014 pour que me fana bɛ explication dɔ di kan tu ko ɲɛni na bɔra min kan Moussa Mara de tun ye premier ministre Moussa Mara a ye lettre ci ministre de l'équipement et des transports et du désenclavement a ko di a ko objet emprise aéroportuaire de Bamako chez nous l'emprise est l'objet d'autorisation diverses non obstant ko emprise yi fɛn caman bɛ emprise in kan malgré k'a sɔrɔ ko emprise ye classement ye wa emprise fana bɛ a bɛ plan de développement a bɛ o fɛ wa chemin bɔlen do fana n'o ye duguba kɔnɔ ko ye le chemin d'aménagement et d'urbanisation k'a b'o fana fɛ ko n bɛ e wele i ka disposition ta pour que ka nin ko ninnu fɛsɛfɛsɛ aéroport yɛrɛ pankuru yɛrɛ u ka lakanaw kama 2014 ya o fɔra ministre o kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ko bɛ taa o taabolo la o kɔrɔ ministre y'a ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ yɔrɔ minnu bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ yɔrɔ minnu t'a kɔnɔ ka o ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ka domaine ladɔnniya ka cadastre ni fɛn yɔrɔ kan ka ladɔnniya k'o bɛɛ ladɔnniya o 2014 en 2017 u ka association u ye mɔgɔ min wele tribunal la c'est le commandant Albert c'est un certain Albert fɛn dɔ Danyogo Albert Bruno Dako a tɔgɔ de don Alfero Bruno Dako ni plati dɔ kama tribunal ye kuma caman fɔ tribunal kɔnɔ ordonnance bɔ k'a bin u ko mɔgɔ min welela k'a kana a ma sɔn ka na a ma avocat lataga tribunal ka kumakan kɔnɔ association y'a f'u ye ko yanni an ka se aw ma an ye Dako yɛrɛ ka chef n'o ye directeur général de la gendarmerie Satigi Moro an ye a yɛrɛ labɔ a kalama a ma tɔrɔ président ma bɔ k'a fɔ sisan nɔ ko hali audience contentieux u y'a bɛɛ las'a ma ma se kuma lamɛn dɛ tribunal ka ordonnance a ye min rendu a ko statuant publiquement en matière d'urgence et en premier ressort au principal renvoyant les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles envisageront mais dès à présent vu l'urgence et par provision ko ko ka teli vu urgence a ko ordonnons par conséquent la cessation de tout trouble de jouissance ko a bɛ yamaruya di fɛn fɛn bɛ ka se ka bali kɛ ninnu ka baara kɔnɔ ko o ka jɔ jouissance i ta ye fɛn min pour que i ka se k'a tɔnɔbɔ ɔ jɔli b'o kɔnɔ ko fɛn fɛn b'o troubler a y'a jɔ a kana kɛ ta ko k'o bɛɛ jɔ tout de suite baara ka kɛ association des propriétaires de terrain de Falajɛ extension occasionné par M. Alfero Bruno sur leur parcelle de terrain 6 à Falajɛ extension en commune 6 du district de Bamako tant par lui-même ale Albert yɛrɛ que par toute autre personne agissant de son chef wa mɔgɔ mɔgɔ fana b'o kɔfɛ n'i ka chef bɛ se ka yamaruya d'i ma olu bɛɛ mɔgɔ si kana taa ninnu baro ka baara kɔnɔ ordonnance ye mun ye sariya la ni sisan ni ordonnance bɔ nin ka teli trop tu as 15 jours ka taa i ka défense k'i préparer
bɔra ka jaabi min fɔ ne ma sɔn a jaabi ma n ka dalilu filɛ o 15 jours de b'i bolo ka t'i ka défense la président sigilen filɛ n t'a dɔn n'o kɛra tribunal ka nin kiiri bɔ gendarme défense mun kɛlen don ka u bila parce que kuma bɛ kuma dugu ma ministre ka lettre dɔ de b'u bolo ko a ye zone reporter sécurisé mais ninnu ka yɔrɔ k'a tɛ zone reporter kɔnɔ can taara document mun ɲini fo Sénégal a document filɛ ne sigilen bolo technicien fɛn fɛn Mali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ni min b'a nɔfɛ n b'a d'i ma n'a sɔrɔ a jɔ Facebook kan n'a sɔrɔ ninnu ka zone bɛ zone n'a sɔrɔ a bɛ zone reporter kɔnɔ a document filɛ ne sigilen bolo can taara min nɔfɛ fo Sénégal n'a bɛ zone a document filɛ ne sigilen bolo dɛ n'a ka di technicien fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ i b'a minɛ i b'a lajɛ ni ninnu ka yɔrɔ bɛ zone reporter kɔnɔ nin bɛɛ ka kɛ o y'a sɔrɔ premier ministre k'a fɔ ko ka yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min bɛ zone reporter kɔnɔ ani a t'a kɔnɔ o kɔfɛ tribunal ka nin ordonnance bɔ et gendarmerie u mana défense foyi préparé k'a fɔ ko tribunal jaabi min di o jaabi tɛ ko ministre ko an ka zone reporter sécurisé o fana kɔfɛ Massi n bɛ fɛn dɔ f'i ye o kɔfɛ kibaruya bɔra k'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ gendarmerie yɛrɛ kɔnɔ minnu fana yɛrɛ mago bɛ yɔrɔ la olu taara 4 hectares pied turu a la o pied photo bɛ ne kun minnu bɛ kɛnɛ kan o ko minnu nana pied turu ko gendarme de y'anw bila ka na pied turu minnu bɛ kɛnɛ kan dɛ olu de y'o fɔ ko gendarme de y'anw bila ka na gendarme jɔ u ma tɔgɔ fɔ o la. Bon, bah, moi, la chaîne donne une euro là. Moi, la chaîne donne une euro là. On prend une association de. On prend un tableau Kachao. C'est quoi ça? Au bandon, au bambouya. Ne venez là, mercredi soir, pour un petit jangan à problème. Qu'on amène la visiteur au sol. Johnny. L'autre est venu à faire. D'accord. Nous avons, nous voulons. Nous avons sur le gendarme de Chihien là. Vous voyez que vous trouvez en Arola. Aw ka dugukolo la cɛkɔrɔba min filɛ nin ye o ka dugukolo kan 4 hectares ne ko bon ko mon frère n'a dun kɛra cogo di aw bɛ se ka na piquet turu yan cogo jumɛn ye ne t'a kalama ko ne b'a k'a ɲɛdɔn ko ne ka taa direction générale la un certain Moussa Tera le colonel Moussa Tera ne yɔrɔ satigi de y'ale ci ko précision di ne ma ko ne tɛ taa yɔrɔ si ne tɛ taa yɔrɔ si i b'a fɔ e de b'a fɔ Moussa Tera ye ko ne ko a ka yɔrɔ bila dans la paix nous sommes des légalistes a ka yɔrɔ bila malheureusement an b'o la dɔrɔn an ma tila o la o kuma na olu ma yɔrɔ bila dɛ u bɛ si yen bi yɛrɛ hali sini u bɛ si yen. u bɛ si cogo di yɔrɔ jɔ wa. u commencé ka piquet turu yɔrɔ ma jɔ ka ban fɔlɔ mais u bɛ si kɛnɛma yen ten. N ye IC bila ka to kɔma pour constater ce qui se passe là-bas. IC ko k'u y'a fɔ ale k'olu gendarme minnu filɛ nin ye yan olu tɛ bɔ GIGN na u taara bɔ n'olu ye kungo kɔnɔ de ka na n'olu ye. Dans le sens. A b'olu ta ka na olu bila ka yɔrɔ sécuriser. Donc k'olu kɔni kun y'an ka histoire bɛɛ radio de la ten mais olu tɛ foyi ka na. Wa bon donc IC y'o fɔ mais o y'a sɔrɔ. Don min na ni u ye don fɔlɔ na ne taara ka taa u lajɛ u ka piquet turu an y'an to o kuma na dɔrɔn délégation fɔlɔ la plus de 50 personnes ASECNAW ni urbanisme ni o bɛɛ b'a la ka yɔrɔ la 50 personnes a ka ca o ye ani sɔrɔdasiw caman b'u kɔ donc aw ka chef de ko ale filɛ nin ye ko bon aw bɛna cogo jumɛn ta a ko e sɔnna uniquement pour une visite du site ka na aw ka yɔrɔ lajɛ. Mobili tɛ si cogo jumɛn an ka tila o la dɔrɔn u taara a tɔgɔ fɛnw dɔn u ye kura kɛ so dɔ k'o kan. o so in bɛ e ka association mɔgɔ dɔ fɛ. c'est dans l'association. Bon ne ko a tɛ ne ka kɛlɛ bi yan a ko k'a nana visiter site la a bɛ ka nin baara fɔ sisan kɛ aw b'a fɛ de sisan anw ye wari min bɔ an ye so minnu jɔ an ye nafolo min jɔ la des millions aw t'a dɔn a ɲɛ bɛ yɔrɔ la o. donc aw kun kɛlen don ka yɔrɔ yɛrɛ jɔ kɛ. yɔrɔ jɔlen don ka ban o yɔrɔ caman jɔlen don yɔrɔ la. ko bon c'est simple a bɛ yan gosi turu yɔrɔ kɔni n ka sugu ti ka b'o ye. sanni ne ka kuma ɲɛ o t'a la. u ye da sanfɛ ka taa kura ka dɔ ka so ka sanfɛ après u den ka taa n'u ye ka so k'a fɔ zone kɔnɔ o fana ko. Tout ça, on n'est pas dans la zone aéroportuaire, il faut qu'on ait un nouveau là. Faut qu'on ait un nouveau là. Maintenant, il passe la nuit là-bas. Oui, donc, le moment où il y a affrontement, mais il y a un cas où il
ici à constater. Demain ou après-demain, ils vont te poser une requête contre Satiki Moro Sidibé, le détail général de la gendarmerie. Ils vont les s'expliquer devant les tribunaux. N'a pas eu mais n'a pas eu à cadre on là. Maintenant, n'a pas eu à détailler au nous. L'autre qui est bien, il y a la robe pour ça. Mas, Mas, il veut me dire. Même Danka, Cardon, gendarmerie. La gendarmerie nationale du Mali, formation militaire de Bekoukou. C'est des militaires. Ils ont une mission, veiller à la sûreté publique, assurer le maintien de l'ordre et veiller à l'exécution des lois ainsi qu'à la protection des personnes et des biens par l'exercice de la police administrative et de la police judiciaire conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Maskuma Banayao. Gendarmerie Minkan a sababu ka charia la clé. Ni justice kumana, ni ko kita ke justice tay. Gendarmerie Minkan o la clé, la sûreté. Mais sûreté kono. L'état de ce qui est à l'abri. Fait mu yere bisigara no ka foko lakanane do. Ni gendarmerie kera au contraire kata charia ko ka keta, gendarmerie ko ka te kete. Et le président de l'association vient de dire Satiki Moro, qui est le directeur général de la gendarmerie nationale du Mali. Satiki Moro, quelle leçon il a tiré à Balakone. Le lieutenant à l'époque, le premier chef d'état-major, il y en a qui direction nationale, chef d'état-major de Tundou Balakone. C'était un lieutenant digne, un lieutenant convaincu, patriote. Satiki Moro, il faut que Kazarni Togodala, nous voulons faire la Kazarni Togodala, Kazarni Balakone. Satiki Moro, leçon du Mene Soraka. Quand on a Satiki Moro, on fait une cola, avec ordre de gendarme, on a une leçon du Mene Soro Balaka. Des sollicitations Kapo, au Kadi Dagoma, Kadochi Kata Satikima, quoi c'est rien Kota, Premier ministre Kapo 2014, quoi, Yoro Sege, Yoro Sege, nous avons des zones à reporter Kono, Tribunal Kafoko, Tiana Bingra Durukan. Gendarmerie continue. Quoi tant que Yorojo, aïe Woro Tchena, Ocheche, Safien Katane, Giro Katane, aïe Somujo Kata Fuaka, quoi Amati, Massa d'administration Kono. Ou quoi, oui, Warsa et Pola, Permis Moudobulu. So Mouraga Soula, c'est ça, So Cartimina, à Dota Photobina et Repo. Ou à Kadasiri, ko Warsara, Ka Permis, ko Warsara. État ko be warmine ni mo kan nga sanctionner na so réellement yoro ils ont reporté comme Sati baga photomi comme gendarme baga mo bali kata ka tomi no o etien donc sanction bali o baga mo bala la lu rebe ga joke mas ya na so no ban ya na so zona nga ke zona reporter redu nous ta nyangio au contraire où est le droit coutumier Sati ne peut pas me dire qu'il n'a pas étudié le akala droit coutumier kala mais la courtoisie internationale ou ça beaucoup de ni saria nous don Yorom be de son de aéroport era manaya nunu go ko yorom bu 6467 wa so aéroport manaya aéroport ma am dala sidi ko aéroport kanay mo me permis bo gadi numa mo ko karasiri warmine ka do façon kesu kono ka so be zone aéroportière ka administrativement on nous sanctionné et peut nous sanctionner to di non nous sommes dans un état de droit Satiki Moro na ka ministre salif ni ta do Satiki be ka mike Satiki ni beso te ka bioro yi ga sadara mo ka ta mo ko balu ko yoro jo mo ko bala ko yoro te zone aéroportière kono yoro te zone aéroportière kono sera do ma wira ka be zone aéroportière kono ngata tribunal la ode sérieux yo Satiki tsika ira ko abe zone aéroportière kono parce que tribunal am ta Satiki tay ka document déchiffré o compétence ta lawo ngata tribunal kono ke zone aéroportière jowa kadaka nindo zone aéroportière te kadaka nindo tribunal le bise ko o yoro boko o da wari tribunal ko zone aéroportière do mo ko me permis de nduma ko war mine le dommage intérêt le préjudice causé. OK président avant association apta mo julla le cadre sur la chambre 3000 personnes plus de 3000 personnes 3000 au moins mo ba saba akachawe donc aka dugolo abe se fo on a pu yoro ina on a pu payer à Polo. On a pu faire pas on a pu presque quoi. Donc on a pu avec le faux c'est la Polo là. Moi jusqu'à la frontière de Sato. Et ma taille voilà. Et t'as tout j'ai valé. Alors on a essayé petit essayé. Tellement bon par là. Le Sourou islamique nous a même donné une mosquée là-bas. Une mosquée formidable. Mangasarouké. Ah oui, réhabiter l'énergie courant d'Amari. Bon, et puis à grand jamais tout c'est. Et par la réalisation ouais, et que ça touche pas. Comme tu comprends pas tu fais quoi. Ah ma chama bien. Ma chama bien. Mas ka président ko son dila. Mo ko be na to fo re c'est ça. No yere beso. Mais président ka fo la fait bete fo. So mo ko be ne re tra ko so jolé banen laje. Na fo re ko karsa ka so yoro ina.
énergie sa ta courant di yoro ma to di ka zone aéroportière do o mali administration ko o administration ba ya jumé zone aéroportière ko yoro mu tise ka jo o servitude énergie ka ta courant di to ko di mo ko courant yoro wéré o ko mali administration ami ninga lege est ce que nous me no ko nyoya o ko ni ka administration sud mais o ta ali antiquité administration o ta marché ta abi ñoko informé di mi be nega ministère kungan mi be ga ministère kungan ministère transport na so yoro zone aéroportière yoro le ministre de transport ala électrique ka ci domaine ministre ma ka fo zone aéroportière ni yoro ba kono o ko ni mo ko dana ko permis ni mo ko dana ko karasiri o kana dama ni yoro na ok am se ka do mo min ga yoro cira aflani voilà ale ka madrole ale min abati de tratari ka yoro minala ya jalo fieni bo singoro doni voilà fieni bo singoro ne fa to ni jam fani to way Mamadou Traoré bere micro la don Traoré voilà c'est bon Mamadou am se ka adon e ga yoro be yoro ko folena ye yoro isro kabino wakati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ajaranye laga hine dingera amina rabbi no tangara amina rabbi ngaya dum tak ko ngabere kan tangara ya ko wala sigatala kunna ya to ne ga yaro kula ala to ala ko ne ga yaro so adella go fieke la ko kuni tabarakallah ambe be nyon gre ala ka hinala ya rabbi adara ga muntu ala ka shidu ya rabbi ala ga diga ko ya rabbi awere ka yini fe ala ka duwa ya rabbi ya rabbi anga président avec membre whatsapp ma demande ne fait parce que de vous mene kambi de mu balaga ga bonne iba fo jumai iba fo gendarme nu tara free aga yoka comme il faut nous tara qui sont aussi da baraka finalement on a que 6 ans dundo ko ba tara ya mame gendarme ba tara mame kata ne ka yoro kata pije ke ka gami ka de limité quoi maintenant ka continuer ici a kerela pero no ke dila bon yoro du mo sele mo ga yoro bala yoro a teto dila ne ko ni kumi on ti sek mala iye yoro isoro kabini wakati ne ay yoro isoro amma sa du bulu mais ne re ka ko don c'est fait en 64 dugule mbe to la mbe de bo o wakati ibo wati iye yoro joka no ni yoro ja ko ni bo so me jeme to yoro do yo ha o do yo jeme bo so ba ka me ma me kwa ya ko ni iye rebe no ni ati aha wa me sene di kana yoro be ye so be ku ye sene ga rodi awo be ku ye sene ga rodi awo si sai ko mu ya ye aba fanga kada si mo tara ayro ay nimero ta ne era ro yinga ngo ango jana mu bikana ni an kama ku be awa an ayro okipe
Adu muka abina ni muru dama. Bukan dalam kuma fulunya. Orang dulu na yero kada bukan na yero ta. Japa bele. Kai ni kai yero ni kan muru di mana. Ni muru di ne rama. Oh me bi kalma ye ni talo be shi ye. Tabarkalla. Anu barak damna. Anu barak jaman gerai. Wow. Oh, ini ya anyini ni jana munu tarani kita yorola. Ado wi mufi. Ayu mau dia fe mau yu ba ku ganga ta yemo di fi. Ko le chi dio. Ko le chi di ni mo mo ni ka te ko fi ida ka yemo fi. Wul ko. E ka la nyine jume shi sa. Ne ka la nyini yo ka ne ka yoro da. Ne ka la nyini dio yi. Si mo me ne ka yoro la ka chale. Bi permis Google. Notification Google. Ni yero kon mo si. Bet na kita yo, do firi ka dojo na yo. Bo, namo si je don la. Sino dinga ira plene le ye yala na le ka yero mbe ya. Tabeira. Tabeira. Président, oui. Anya ka fo ni ko inje temne abaw ni gendarmerie nyama ya so de je. Oh, nyama fana bol la ni yo ministre de la sécurité. Aw seroma. An seroma. Ana kumara. En France bana dum na tan tan rafe na bana awo akuni ka papier de là ana document be ka ko après la conférence lundi matin ni ala o tala sonoma ale ni ne fla am tam ni sali bu fe qui est son promotionnaire à l'école tangara ouais ado école ga ngombe tu connais quand tra kata fusi ni ko ina allez, voilà. Mais quand même, lundi, moi j'ai été avec deux éléments de l'association, entre le ministère de la Sécurité. Là. On a été reçus par Sango, le conseil du ministre. On a compté aller là, même quand ça nous dévoile. On a fait des cas. Des cas qui comptent de la part de Djandara, de Feu Djandara, à remettre au ministre. Alors, à travers le ministre. À travers le ministre. À travers le ministre. On est budget. Lettre morte. Le ministre m'a oublié. Lettre morte. Je peux faire ne pas trop parler, moi. Voilà, parce que la mémoire de mon homonyme n'a pas été vraiment honorée. Salif Madja Jorola. Kasura ko ledu ta tangaray ko ani awna ñoko ñala antara anale ma ñoy aka mo ya ban la mettre donc quoi aminga rien faut ma voilà il ça ba situation be kalamo ba be kalamo oh oni bamako gouverneur ñoko ñala bon au dorotina non. Parce que ça dépend, c'est la mairie du Tizi qui a fait le travail et non le gouvernorat. Donc, allez, qu'à tenir pour ce comme nous bora là, ni beko fe ani arama sangare ñoy anya benya fale aya be foy ayem foy kana avisi gabi yamo awdo foy de kana avisi gabi yamo o kera mena bon ba me kuso oni na suna na ibaye mo be wuli kase anga mo ba ma munu lamele no kuso be ba fo dine o kera asera odoma anga almami ay délégation wuli katra fait à ma foi réunion en conférence de rôle voilà en conférence de rôle imama voilà atara imama là il a été là-bas almami nga association voilà il a été expliqué l'association lu ko ci ko di lu tay do wode e do wode lu tay do wode te ka fo win nene ñu way ka ko malo fo ma kay nene ko tara fa be ay fa be ala ne taara fan bɛɛ de c'était au ministère de la défense parce que ko la gendarmerie dépend de la défense ça ne dépend pas de la sécurité ça peut dépendre là donc je suis rentré là-bas moi je vais voir le ministre a ko cɛ de kori ka teli ko ministre se ka ye fɔlɔ ko a demande d'audience là y'a bila il m'a pas reçu il m'a pas appelé j'étais voir le ministre de l'urbanisme ko ti don ko fa de la ne ti don moi
Bon, on ne peut pas m'empêcher. Vous êtes délit. Après, quand il mais les gens sont en train de nous embêter. Tu as foutu là. Ne les gars, quand on va au Kumbilao, après prendre référé, ne les gars, on va aller dans le sens de la loi. Ne sais pas quel est le cas, moi, chichi, ne me regarde. Moi, je suis pas solo. Les journaux nous regardent en ACB. Ça dit Mouro de côté. Gendarmerie directeur. On est fort pour regarder en APK. Les chiens envoient la caravane passe. Allez, il faut que Yoro Kada. Effectivement, quand ils sont même balafo bien, on va hérer à Niana. Il y en a beaucoup. La délégation officielle civile là, au cas où j'ai eu des nouvelles. Mais depuis sauver balafo, on va hérer à Niana. Donc la gendarmerie se trouve au-dessus de la loi. Mais gendarmerie peut être directeur. Bon, dans tous les cas, l'avocat va le charger devant les tribunaux, incessamment, il va les expliquer là-bas. J'ai déjà amené la procédure. Comme ça, on va pas Mas, mais c'est comme c'est juste, mais je parle de l'opinion nationale et internationale à témoin. Par exemple, le directeur de la gendarmerie nationale, Satigi Moro, ako uma yoro mi yaw dia ay ta foyi les chiens abo la caravane passe présent ya fo tout de suite yoro mi ko min kadawi ay to ke ara som kadawi ay ta foyi zol mi kadawi ay ta seben nunu nga jeje bolendu salif ka fo salifuye ka fo bubeye premier ministre ka fo ibeka e ko ni aka gendarme ka takabolo de ye ka fo bubeye ko ni aka gendarme ka takabolo de ye ka fo salifuye ko directeur musigi gendarmerie direction nationale kuna ko ni daga tagabolo aka sirate sharia la aka sirate droit ko kuma la aka sirate foi la mi ale dia mi bena alema ale bo de ke ko droit ministre fla ka décision ale bolo ko zone reporter ko sécuriser nous ko ante zone reporter kono na kera manga die domi na kera ko die domi ala kan na tejanya ala kan kisi ama mo si ta sababu ye mo si ta juye Satigi Moro Sidibé de la direction nationale de la gendarmerie ale de sababu ye. OK. Ya jalube fiani bo singoro. Voilà. Mo wora be kuma. Bon. Mo wora be ni ko bu lo ko. Voilà. En fait, il y a du tout. Donc, on peut réviser. Radio et Pisse Famille, Maude Bambulo, puis Mamounou Nuka, Dukolo Flenye, Nibeta Senou, Itemeneko, Tour d'Afrique, la famille, Konde, gendarmerie, Yoruba, Mintemunendo, la Kadamne, Sakatabla, Fo, Sirakro, frontière là, Omaou, ou de Gunendo, puis Kosobe, Kasababoke, famille, gendarmerie directeur, Satigi Moro Sidibé, Aleni, Anofejama, Ukembeni, Ubali, Baraula, Agno, Rode Bissimla, Kenekonobi. Ne fa to ni jamu fanyi ne to Abdul Dumia oui e fana ga Google be yorina ne fatie Google tidi on a trois enfants faut dans les années 74 faut murumne rega la kali murumne sanfla ali aka tuti o sonde oh ko bingere do kambi no bin dangone ni o chogodi nugo bin dandu itara bi mo bulu fenga atara kirila kirigo ko ni sirama iso sama be wata de tare ko kiriga tara bu le cla qui gas sur sous black ta terenga or le mission est tout
finalement n'entend le réunion dans l'autre niveau du bafo quand il t'a fait traiter directeur du boulot pour le traiter mérité gouverneur l'habitateur fouille mais t'as dit moi quand t'as fait directeur et joie du beaucoup là où doit pas mener fana oui jambari kona do be kirin sanche ni mo ira de sati be kirin sanche adda dia fonye ira de la même le de kabulu ko yoro mi gada ta foi yoro mi gada ya ta foi ba ko dugulum na wala e ma mena aba flam na ko na le ke ani be swati bla ta mission na norma ordre mission ba bulu mais e ka élément re dusuka su ba fo kulu na papier madum abe munun bla kata u flet terrain ni ordre mission ta sibulu u gon me ga o bala ka bala bam bala ka bala au nom de Satigi awatan nga sigi bo be bala bam balola au nom de Satigi mais ala kan ki sama Satigi am ni ne vraiment ni famo ni mo ci be papier de ba kure de aci to mi na ke kodo e sisa mais ça c'est que papier tout bulu jomari ko ni ngal tombe ne yi ka sɔrɔ la ko i ma ordre mission d'a ma ne pɛrɛw na bɔ a kɔnɔ e ka papier t'a bolo ne ko k'i ma ci mi o fana bɛɛ bɛ kɛ mali la sisan sécurité bɛ taa yɔrɔ dɔ papier dɔ de b'u bolo karisa de y'anw ci k'a kana nin kɛ passé ni mais e b'i taw ci e tɔgɔ tɛ fɔ e ko k'i mago tɛ kiri la fana ala yɛrɛ maliyɛnw donc k'a bɛ ka mɔgɔ minnu fana ci olu bɔ ka bɔ jamana fan wɛrɛw de fɛ ka na i se taara ye kunu d'après lui a taara sɔrɔ cɛ fila bɛ yen u ka fini bɛɛ bilenman don wa apparemment u bɔra voyage la a y'u ɲininka k'aw bɛ mun na yan k'u y'anw ta dɛ k'anw yɛrɛ tun b'an ɲɛna k'an bɛna an ka ci dɔ la k'u ka ŋana da yan o bɛ ka si yen kunu wula fɛ u taara siso sigi conteneur n'o tun bɛ si kɛnɛma conteneur de taara sigi yen kunu wulada fɛ donc u bɛ si o de kɔnɔ u bɛ su kɔnɔ wa u tɛ su kɔnɔ a dayɛlɛlen kɔni b'u bolo aw ka yɔrɔ la yen Traoré ka kɛ kari kɔnɔ min ye dabali yɛrɛ ba kan nugu yɛrɛ ka maliyɛn la maliyɛn dɔ k'a fɔ k'a mago tɛ kiri la yɔrɔ ka di a t'an wele wa a bɛ ka kɛ ten fɛnɛ mais ne bɔ ale a la bisu ka ba jɛgɛ k'i dugu a gɛlɛyara i ka taa kɔgɔji k'i dugu o b'a sɔrɔ i faso ka nin k'i la a bɛɛ filɛ nin maliyɛn dɔ bɛɛ jigi ye kiri de ye bɛɛ jigi ye kiri ye faama yɛrɛ ko président yɛrɛ ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ a b'a fɔ mais ale est ce que ale b'a dɔn ko mɔgɔ dɔ b'a sariya sanfɛ ka tɔn na ɲininkali fɛnw bɛ yen et puis n ka yɔrɔ kelen fɛnɛ fɔ a ye n'a t'o dɔn ne jama wulila kuma la kuma mana kan dɔw y'a imaginer yɛrɛ ko Karimu ka ciden don nka a y'a sɔrɔ fɔ o dalilu t'aw bolo o dalilu t'aw bolo dɛ parce que hali ni nana mɔbili 25 kura kura ye san dɔ b'a fɔ ko Karimu t'a dɔn ni min goyara o b'a fɔ o ta ye mais n bɛ appel lase UNAR ma ko dɔw bɛ yen ni l'université yɛrɛ b'a bolo mɔgɔ ka to k'a yɛrɛ ɲininka fɛn o fɛn ye tiɲɛni kɛ bi n'o ma jaabi fo k'ale de don k'a ka ciden don wa dugu fana b'a kɛ semblable komi ale de y'a ci dɔ b'a fɔ k'a bɛ kiri ni sanche e bɛ kiri ni sanche a gɛlɛyara ayiwa o ko dugutigi ka dabila dugutigi tun bɛ jamana la aw yɛrɛ journaliste y'a lajɛ aw bɛ ka yɔrɔ in a bɛ falajɛ de fɛ kɛ falajɛ S station a bɛ mun y'a kɛ ten découpage min nana laban yen o de y'a kɛ ten o de y'a kɛ ten ça fait plus partie du Sirakɔrɔ n'o tɛ ni Sirakɔrɔ ka surun a tɛmɛ falajɛ kan c'était l'ex-Sirakɔrɔ mais découpage nalen o de y'a bɛɛ sigi ka taa fɔ ye bon à partir d'aujourd'hui aw ye falajɛ extension ye kuma min yɛrɛ filɛ ka kɛ bi dɔw tɛmɛna président de y'an kisi o mais intellectuel dɔ bɛ yen olu y'a fɔ a ka ye ko aw ka président ye fugari de ye n'a y'aw sigi n'u b'aw mago sa ala n'a yɛrɛ kɔrɔbaw de y'a kɛ a ka association président so min sigilen filɛ dɔw tɛmɛna mɔgɔw de commencera ka don association kɔnɔ n'a ma wuli ka jɔ président tɛ taa nka ye sabali ko foyi tɛ gɛlɛya ne fɔra kan an bɛ ala deli ka kira deli bolomada fɛn fɛn b'u bolo u k'an to a la sigida la yan nɔ députéw bɛ yan parce que falajɛ bɛ yan a bɛ commune 6 fɛ député bɛ yen commune 6 députéw bɛ yen an ma wuli ka s'olu ma bon président ye boli caman kɛ n t'o kalama président i sera commune 6 députéw ma ma s'u ma munna bon n bɛ ala deli ka kira deli député bɛ yen commune 6 député bɛ yen an ma wuli ka s'olu ma président ye boli caman kɛ n t'o kalama président i sera commune 6 députéw ma munna bon n bɛ ala deli ka kira deli
Moi, je pense que leur rôle est un peu... Ah, Gabwa Kalama, Funagosa, Anta Kalama. C'est qu'à dire quoi. Vous disiez? Non, non, tu sais. Odlema Kaladu Yina Gabe, Non, non, tu sais, tu sais. Hein? Vous avez la document fou, tu n'as pas. Ngakula Bwa Kalamadu. On n'a pas même eu la finalité de voler. Avec Femingo Gasso. Voilà. Faut petit finalité cinéma. C'est un temps de rouler. O temps perdu. Sam Samabali, il va du Mandaninga, Anga Kofama. Jimas, ye dumya ka kuma mɛn a ko a kɛmɛ kaburu kɔnɔ directeur satigi Moroda y'a fɔ ale de ye ko a ye taa fɔ yɔrɔ min y'aw ja i bɛ o message kɔrɔ dɔn a ye taa Ibeka fɛ yen a ye taa Bube fɛ yen a ye taa Salif fɛ yen yɔrɔ yɔrɔ y'a ja a ye taa yen ne satigi mana min kɛ Mali kɔnɔ o kɛra foyi t'o bali satigi je lance l'appel à satigi a tɛ dɔwɛrɛ gendarmerie directeur kɔrɔ fonctionnaire min don ne ka employé don n ka baarakɛden b'a sara bɔtɔ min bɛ k'a sen na tenue min bɛ k'a la chapeau min bɛ don a kun na ala ka galon ne ka baarakɛ galon don k'a d'a ma k'a ka lakana n'a bɔra o minɛn kɔnɔ a ye min ye n b'o fɔ a ye bien yɛrɛ bɛ si yɛrɛ bɛ tilen ok kelen ma sima tila dɛ n bɛ mun fɔ satigi ye wa ko bɛ bɔ nana a b'a fɔ ko yɔrɔ mun jɔ ka taa fɔ yan satigi i tɛ ala kɔni sanfɛ i ka kɛ Ibeka sanfɛ i bɛ min kɛ Ibeka tɛ se ka foyi f'i ye satigi kɛ Bube sanfɛ a mana min kɛ Bube tɛ se ka foyi fɔ a ye satigi kɛ Salif sanfɛ a mana min kɛ Salif tɛ se ka foyi fɔ a ye mais satigi i bɛ sa diyagoya o ye wa i bɛ ala sɔrɔ ɲɛ kelen yan'a ka ala sɔrɔ ɲɛ fasodenw anw minnu bɛ faso kɔnɔ yan bi an bɛɛ pɔrɔ ci a la o sɛfantoli k'a ciya kun a n'a ka jala ko général de brigade n ye général ye n ye Kamayankan n bɛ sisi sanfɛ a faamuna an bɛ kuma di président ma président aw ka laɲini ye jumɛn de ye sisan gendarme k'an to yan an ka baara kɛ u k'aw to yan k'a ka baara kɛ n'u m'an to ala hɛrɛ la n'an taara sariya la n'u bɛnna k'o sariya fana bato ni ala ko min ka kɛ o na kɛ o bɛ kɛ o faamuna nɛgɛjuru an bɛ a labila kɔfɛmaaw ye hakilina min b'olu la olu k'o fɔ an bɛ tila ka segin ka na kumaso kɔnɔ 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye n'a sɔrɔ ɲininkali min bɛ aw fɛ ka ɲɛsin an ka maa welelenw ma walima n'o y'a sɔrɔ aw bɛ fɛ ka dɔ fara ninnu ka laseliw kan allo an ce ka bɔ ɲamakɔrɔ u tulo b'i la Jiwe ni ka tiɲɛ yɛrɛ sigilen kɛ tan wa? A lamɛnli ma nɔgɔ dɛ. Parce que ne t'a dɔn an bɛ jamana cogoya min kɔrɔ i yɛrɛ i t'a dɔn an bɛ Mali bɛ jamana min yɛrɛ i t'a dɔn n bɛna explication min di quoi. Kabako don. K'an bɛn quoi ne b'aw fo. An b'i fo merci Sangare. 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo an ce ba ça va? Oui ça va. Tɔgɔ ni jamu? Ah, Laji Sigida. Ça va? Aklobila. Aklobila. Uganga munge. Bukan semua pada bodoh dengan aku nak tunjukkan apa tu hanya nabo. Wuli do bi dala pro na wala pro so la dana mamor ma bila tena. Ministru buka desa ka Ibeka soro nunu mese. Ka wuli ka che mo be ti no ko ba buka te karima kuma karim buka te amna tama. Kita ro dula. Buka te ina nyam ko do ma do sai bila do ga. So na ko buka kan to dai. Tabarkala. Buka ko gele da tena ko. Ayi t'a fɔ ye i b'a fɔ mɔgɔ de m'e bila ye kabako don vraiment n'u kɔni bolo bɛ bɔ a la parce que an ɲɛ b'a la mɔgɔw ta bɛ minɛ i sigi ɲɛna o de la an nana o kɛlɛ la o ka fantanw ka fɛn d'u ma bɛɛ ka candidat donc mɔgɔ si tɛ ka an faga o kɛlɛ la an b'o kɛlɛ kɛ fo ka t'u t'a d'a ma hadamaden n'i sara i profɛn nɔfɛ i sara i sago la i ta di i sara i ka hɔrɔnya kan donc u b'u ka kɛlɛ kɛ cogo min na k'a sɔrɔ u k'a sɔrɔ sinon n'u
Tabarkala. Ambifo, merci. 20 20 18 65. 20 20 18 65. Allô? Aketo ika doni bo radio mangana. Allô? Ah, alsa doni bo radio mangana. Allô, Tony Jamu. Aha, ibe fe gira do babula. Aha. Ah? Aha. Ah, selama nyuman ten gede. Ya Rabbi. Ambifo. 20 20 18 65 20 20 18 65 oy naga juru sirai. 20 20 18 65. Allô? Mba sumogo bedi. Aketo egi kangorota doni. Kalabankura. Awo. Mhm. Yakon bisa ga men ko bogon no mena. Mhm. Ukana ta fama se ukana ta ku se sino no ta fama so buga Europe no la do bedi kile. Uganga tami. Uku to ro la ubela tele ka bo samo se ga perembe ka so bi te ka bo. Ngabuni marfatigi de je. Nderga benu sinyana. Ah. Marfatigu fatula au de wuti. Aha. Ni sara yu gola. Fuite. Ni sara ga golo no to fuite. Ukana tira ukana yera uga bu baga di. Baga toro de lo siro fatula au de marfa kanga duma. Sigatala. Tan la kana o marfa tele o sego ta fu bo tauna piu. Sigatala. Wala ne ko sega bi fu nyina o lo ya be ya bo kele ukana son piu. Ni ala sona. Ude utle na manya de ke fota ma ke usubika. Ko era fona be na wala ni to. Ni ala. Ku kana tira piu. Au club là. Voilà, o ko ni ne ka umai. Amifo. Merci. 20 20 18 65 20 20 18 65. Oye naga juru sirai radio EPC FM. Allô? Allô, moi. Anche. Ah, duo. Bashi foite to ni jamu. Mama ko pala yetan jodi. Aha, sumogo bedi. Wala gene. Ibe fe ga ida do babula. Awon. Jangala suta bagala na tiru jangala ge go wengi ga ya. Ayemandi. Olu bora ga wasanari tele, aga wasanari no bale ni kola. To yar ni yoro ni yare por to jor mono kana. O adama ga termu uga pa adama le ga te termu mo ma yoro na. Badi olu be ga atu ta ga jendaramu na da. O dan lubi bolo. Dalu le bolo wa. Ah, o dan lubi bolo ko jendaramu ni adama barala. Ni dana nya suru sire we. Ha? Ni suru sire we. Dana ni ba ni mo anu ndo ndo nyo wala ga bole we. Badi ala era ba fulo na zame yoro na da ma be ma keleme na an wele tengala kirna la me ta kiri jarana. O bero nyara no ta tuni ko olu da yoro. Edi ko mi jira jima. Allô? Drama. Anche. Urbajira. Bashi foite. Ila video do bajula. Bashi foitula. Ah, ya wa male do kuluguru. Ah, kuluguru ko bedi. Alhamdulillah baji foite. Tabarkala. Wa. Ba. No ma. Mo ko be ga lata. Wala ma katal dalu. Fo ka ta ire ti sama. Aka gelene. Abo. Orban mo ko de ulo de ko ta ya be bi taka. Yo mo ni ya mo ya tebe lol. Oh, ulu yɛrɛ c'est-à-dire ministre ni fɛn ninnu tɛ bilen quoi olu yɛrɛ minnu bɛ ka taa olu bɛ ka taa kun jumɛn de la. Ordre yɛrɛ. Sans papier. O bɛ kɛ. Ah, ko kɔni filɛ nin ye. Ɛ ni ninnu y'u kun tigɛ nɔmun ba la. O ye ɲininkali dɔ. Non mais foyi t'a la o Mali. Ah, ko kɔni filɛ. N'i ye nin fɛnɛ kelen ka nin fɔ Mali. Mɔgɔ tɛ kuma i kun fɛ koyi. Siga t'a la. I m'a faamuya. N'i y'a ye baga ba bi. Dɔ tɛmɛ yɔrɔ de ka ɲi. Siga foyi t'a la. Sinon nin bɛ ka fɔ bɛɛ ɲɛna jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna. Ale kelen m'a yɛrɛ sigi. I bɛ Kaba Bali to yen a ka to k'a ka kuma dɔw kɛ quoi a ka fisa quoi. Ni Ala sɔnna a ma. I b'a fɔ ka Kaba Bali a ta tɛ taa min ye koyi. A ta ye a bɛ ka tiɲɛ de fɔ. Ni Ala sɔnna a ma. I y'a faamuya. Mais ko cɛkɔrɔba ninnu ko u k'u muɲu. I n'a fɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ bɔra ka fɔ cogo min na président yɛrɛ. A kana kɛ ni kɛlɛ a kana kɛ ni ko ye ka taa sariya ka bolo kan. O ka fisa ko la kosɛbɛ. O de ka fisa. Olu ti sariya dɔn. Cɛkɔrɔba ninnu bɛ sariya dɔn. Siga foyi t'a la. U ka bolila u ka sariya u b'a kɛ u
cogo la wa kusa ni kɛlɛ nafa foyi t'a la siga t'a la masi kelen n bɛ fɛ k'i hakili sigi yɔrɔ dɔ la masi rebelle kan ne b'a dɔn a y'a ka kuma t'o kan mais i b'a dɔn ko rebelle sera Bamakɔ wa masi kana siga d'accord ka bɔ Banamba ayi n balimakɛ a ka ɲi ni i b'an ka portable dɔ san i bɛ se k'an wele o la ka kibaruyaw d'a ma ni ye nin bɛɛ fɔ tan a cɛ man ɲi 20 20 18 65 komi baabu t'o kan 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye radio Peace FM allo an cɛ somɔgɔw bɛ di nba a tulo b'i la ba somɔgɔw bɛ di i Ture nba Malitel. a ma ɲa 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye an kɛlen don ka wele bila maaw ma maa minnu tɔɲɔnen don bi ka sababu kɛ u ka dugukolo nɔfɛ maa bɛ nɛgɛjuru la yan allo an cɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Jikɔrɔni Para i bɛ fɛ k'i da don baabu la an bɛ min fɔ sisan gendarme ninnu bɛ marifani sɛbɛn d'u ma u k'a fɔ kɛnɛ hakili ye i y'a faamu n y'a faamu an bɛ dugawu kɛ Ala k'u ta ye amina yarabi Mali ko in fɔlɔ marifatigi ye maliyɛnw de ye sisan marifatigi bɛɛ tɛ maliyɛn ye a bɛɛ tɛ maliyɛn ye i y'a faamu donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka yɔrɔ k'u ta ye amina yarabi n'a sɔrɔ jinɛ b'u la Ala k'u halaki amin an b'i fo 20 20 18 65 nɛgɛjuru siraw ye allo an cɛ ba tɔgɔ ni jamu baasi foyi tɛ yen ka bɔ min Lafiyabugu bon ne bɛ fɛ ka da don baabu la ne ma mun faamu c'est-à-dire mɔgɔw b'a fɔ ko ka fɛnw to tribunal ma i bɛ fɛn to tribunal ma tribunal yɛrɛ bɛ kiiri da tɔ la ka kɔlɔsi bɔ ka d'u ma mais pourquoi pas c'est-à-dire mɔgɔw t'a exécuter ne ma se k'o de faamu quoi i b'a sɔrɔ kɔlɔsi bɛ mɔgɔ caman bolo nka a waleyali ka gɛlɛn jaabi da tɔw la mais pourquoi a tɛ lawaleya de o fana ye ɲininkali dɔ ye bon o kɛlen don ka ne kɔnɔ gan dɛ fɛn bɛɛ bɛnnen don sariya de la a y'a fɔ cogo min na sariya bɛ kɛ jugement bɛ ta ja mais a tɛ tila ka exécuter mais mun de b'o kɛ ɲininkali bɛ yen ok Ala ka wula yɛrɛ na an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira allo ça va somɔgɔw baasi foyi tɛ yen bon ne bɛ fɛ ka n da don a ka baabu la hakɛ to i k'i mabɔ radio la dɔɔni voilà ne bɛ fɛ ka n da don a ka baabu la sira b'i bolo a b'a fɔ mɔgɔw ye u ka ɲɔgɔn minɛ k'o kana ɲɔgɔn bila cogo si la bari faama ko fɛn min o aw yɛrɛ mun ye tɔn ye aw ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn jɔyɔrɔ dɔ de ka ɲi n'o ye ɲɔgɔn janfa hali n'u taara ɲɛfɛ o tɛ ɲɛ sɔrɔ mɔdɛ siga t'a la mɔgɔ ka fɛn bɛɛ y'aw yɛrɛ ɲɔgɔn de n'u ye ɲɔgɔn kɔni kɔ bila dɔrɔn ayiwa bisimila Ala k'u bɛɛ den ma amina yarabi n'o tɛ maa si tɛ se a ye t'a fɔ nin yɔrɔ la ni maa min y'a diya i t'a fɔ ye yanni kuma jugu ye jamana kɔnɔ dɛ ni maa min y'a diya i t'a fɔ ye Allahu akbar allo an cɛ baasi foyi tɛ yen tɔgɔ ni jamu o diyara n ye i tɔgɔ ni jamu k'o to kɔfɛ o tɛ ɲa la dɛ i tɔgɔ fɔ maa tɛ maa dɔn bi nka i m'i tɔgɔ fɔ dɛ Sakul jumɛn ok a faamuna a ma nɔgɔ cogo di a ma nɔgɔ sisan kan ka sɔrɔ cogo min na olu yɛrɛ a ka gɛlɛn u ka sɔrɔ ma quoi m'a ye sinon ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo kelen min na la kɔni o ye jumɛn u bɛɛ ka bɔ ka tigɛ ka taa min ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ min i ka se ka baara kɛ quoi mais i ka se ka baara kɛ u kana siran fosi ɲini fo n'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ kan min bɛ tiɲɛ de kan furu o tɛ taa bi quoi
Voilà, o ko bon n'a ko be tiɲɛ kan u yɛrɛ dalima la k'u ta ye tiɲɛ u ka taa k'u ka baara kɛ tabarikala e kɔni mago yɔrɔ yɔrɔ ka di ne ka taa yen ne tɛ ne dugu mɔgɔ la ɲɛɲini a kan ka taa ko i sanfɛ mɔgɔ de ye mais ni e ko ko yɔrɔ yɔrɔ ka di ne ka taa ça veut dire i dugu mɔgɔ ma i ka ni sanfɛ mɔgɔ de ma a gɛlɛyara bon kuma b'o yɔrɔ la bon a ka gɛlɛn yɔrɔ in vraiment u k'a sɔrɔ tuguni quoi parce que ni k'olu fana ma sa u kana fanga u kana na kiri in kɔni a tɛna tigɛ gɛlɛya kan quoi kiri b'olu yɛrɛ de bolo sisan tabarikala u ka taa k'u ka baara ka jɛlen kan bon ne tun bɛ to ka dugawu kɛ parce que n y'a mɛn ko tiɲɛ don an ka jan ɲɔgɔn na awɔ an ka jan ɲɔgɔn na n bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn tiɲɛ don u ye polisiw ni jandarmew bɛɛ bɔ i b'a fɔ ko non ko yala a ka di ne minɛ dɔrɔn jama cayara minɛ Malitel 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye 20 20 18 65 allo 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 an cɛ somɔgɔw nba ne ye ta jara ye ka bɔ min ne bɛ sirakɔrɔ sirakɔrɔ awɔ ne kɔni bɛ min dɔn ka f'u ye u ka bɛn kan fɔlɔ o ka fisa u ka anw mansaw ta ka taa an bila santé kɔnɔ u t'an minɛ k'an datugu ten gansan k'an to kaso la yen o fana ma nɔgɔ dɛ o tɛ bɛn o tɛ bɛn a ka ne yɔrɔtigiw ninnu yɛrɛ olu bɛ sira de o donc anw mansaw de ta ka an balanbile a ko kɔnɔna na u b'anw minɛ ka taa datugu k'an minɛnw bɛɛ cɛ ne yɛrɛ ka taa jate yen dɛ mais u k'a yɔrɔ lajɛ u k'a da ka fɔlɔ yanni u ka mansaw cɛ yanni u ka mansaw bila kɔtu la faamuna o tɛ bɛn dɛ siga t'a la voilà merci merci an b'i fo bɛɛ n'i jɔrɔna ko don 20 20 18 65 20 20 18 65 allo ça va somɔgɔw tɔgɔ n'i jamu i jalo i bɛ fɛ k'i da don babu la siga t'a la an b'i fo i jalo merci 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo ma ça va ça va somɔgɔw tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Bada Dumbo ka bɔ Falajɛ Falajɛ bon en fait ne fɛ ka président ninnu ka da don n ka babu la dɔɔni ma yɔrɔ in bɛ bila ko tɛ dɛ u bɛ k'a fɔ ko yɔrɔ in bɛ jɔnɲare wari fɛ n'a b'a fɛ cɛ bɛna sɔrɔ yɔrɔ in bɛ cogo di n'a b'a fɛ école de la gendarmerie yɛrɛ b'a fɛ siga t'a la bon ninnu bɛ ONAPU fana b'a fɛ ONAPU fana b'a fɛ pétrole la awɔ awɔ bon n'u taara u ka fɛn fɔ pour que mɔgɔw ka se k'u dɛmɛ de mɔgɔw kan ka bɔ de k'u dɛmɛ parce que n'an y'a t'u yɛrɛ fana bolo donc kelen tɛna se k'a kɛ u tɛ se dɛ an ma k'a fɔ ko u ka t'u jɔ marifa ɲɛ u k'a kɛ tan u k'a kɛ tan u y'a fɔ de pour que mɔgɔw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min ne kɔni ne b'a ala deli ala k'u garijɛgɛ d'u la amina rabi sinon ma depi fitinin an bɛ taa tɔmɔ kari nin yɔrɔ in na yɔrɔ in bɛ yan mɛnna an bɛ taa tɔmɔ kari an bɛ dɔɔnin dɔn a ko la quoi o na bi fatanw ka sa an yɛrɛ taara an bɛ jamana min kɔnɔ walayi kabako don an ka foli f'u ye o tulo b'i la ala k'a ko ko nɔgɔya amina rabi merci 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo mun bɛ ka jugu n'a bɛɛ ye ko min ka ko yɔrɔ min ka d'a ye t'a fɔ ye e dun bɛ yen maa de ye bila ye o gendarmerie directeur n'a bɛ nommé de allo allo 20 20 18 65 20 20 18 65 maaw ka impôt de bɛ ka kɛ k'e sara Allahu akbar 20 20 18 65 allo allo an cɛ an tɛ somɔgɔw ba tɔgɔ n'i jamu sabu ka n da don a ka babu la i tɔgɔ n'i jamu allo allo k'i tɔgɔ n'i jamu e tɔgɔ Mamadu Sigi ka bɔ min ka bɔ Korofina Korofina kuma b'i bolo n bɛ ne kɔni fɔ cɛ bɛ ka min fɔ k'a k'a fɔ député ninnu ye a kɛra cogo cogo a k'a essayer ka commune député ladɔnniya ko o kɔni ka fisa ko la ne b'a fɔ o ka wusa o ka wusa ok an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo allo Mati allo
tɔgɔ ni jamu kabomi on bɛ baaraw la Kati sisan Kati aw ka émission lamɛnna aw ka mɔgɔ invité jumɛn ma foli min an bɛ dugawu kɛ u ka ala ka mɔgɔ la amina rabi n bɛ jamana in kɔni a tɛ jamana in kɔnɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ jamana in kɔni foyi tɛ jamana in kan ni sɔrɔli tɛ siga t'a la ala k'an kisi amina rabi an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an ce Umar kabomi Kalaban sira di bolo awɔ eide an bɛ n'o ɲininka o la wa n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ kana foyi ko a ye taa jɔ aw kana to dɛ an de bɛ wuli ka fara ninnu kan kuma min fɔra nin b'an bɛɛ de kun k'a dɔn ni bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ siga t'a la mais bɛɛ bɛ sigi ko nɔ k'u ka taa an bɛɛ de kan ka voilà ok a faamuna 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an cɛ dɔɔni bɔ arajo mankan na baasi foyi tɛ yen ba Alde Bamako oui i Traoré def ba ɲininkali dɔ kɛ o yɔrɔ titiri do ou bien titiri tɛ o fana ye ɲininkali dɔ ye bon yɔrɔ mɔnisere waati min u tɛmɛna sira jumɛn fɛ an mɔgɔ de b'olu la tabarikala o bɛ tila k'i jaabi i tɛ se ka yɔrɔ mɔnisere n'i ma tɛmɛ gouverneur ni maire ni fɛnw fɛ ne mago bɛ o to aw de la quoi aw n'i b'i da don kuma na i k'a ɲɛdɔn fɔlɔ o ye tiɲɛ ye merci an b'i fo i Traoré nin fana ye ɲininkali dɔ ye 20 20 18 65 radio RPC FM allo an ce tɔgɔ ni jamu a ɲamakɔrɔ kurani Jibril ɲininkali jumɛn b'e bolo ɲininkali bɛ ne bolo komi cɛ bila sa ka kuma kelen fɔ k'a fɔ ko dɔw bɛ dusu k'a fɔ ko mɔgɔ y'i bɔ ko ka taa ka baara kɛ n'o tɛ ko bɛ sariya de a k'i bolo i dusu la ka kɛ se sigida ɲɛmɔgɔ in ma ne ka ɲɛfɔ u ye ni u ma se ka ɲɛbɔ a bɛ sɔrɔ ka se ka fɛɛrɛ kɛ taa ka se ɲɛfɛlan fan fɛ ɲɛfɛmɔgɔw ma se k'a ɲɛɲini sisan ka kuma kan ka ɲa n'u y'a jɛ a yɛrɛ la wa sisan mɔgɔw ye k'a ka bɔ sisan k'a ka bɔ mɔgɔ min ka aw tɛmɛ bɛɛ kunkolo n'i y'a mɛn a y'i bɔ o kuma yɛrɛ bɔ la dɛ yalɔ siga t'a la wala ni mɔgɔ bila ka taa n'a ye bɛ se ka ɲinɛ o kuma fɛn kɛ i bɛra sariya yɛrɛ ɲini sariya mɔgɔw fɛ mɛ sariya ma sɔn ka i ka dada la bato o kɔni o ne ka hinɛ d'a la an b'i fo merci cɛ bɔ dan yɛrɛ bɔ ye 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye radio RPC FM émission ye Mali kura ye allo allo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo allo bonsoir ça va Asenali tɔgɔ ni jamu Lafiyabugu i bɛ fɛ k'i da don babu la sira b'i bolo bon c'est un peu difficile mais c'est qu'à point de vue ou qu'à passer par les aides pas d'abord les députés nous m'en avons qu'à passer par les démocrates ou qu'à passer au-delà et il est là ou qu'à passer au-delà ça peut porter fruit c'est difficile tout cas c'est difficile ok c'est au Cameroun là on est protégé par les protections uniformes mais nous on a oublié Kabakodo ça veut dire que c'est pas autre personne Kabakodo donc quand on ne pas ces voies d'abord si ça n'aboutit pas on va les aider mais je vous remercie infiniment merci vraiment Ambifo 20 20 18 65 anga masabata kanega jurujo 20 20 18 65 allô allô Anche ba agato ki kankorota doni allô ito ni jamu Seydou Ba
o diyara n ye amina rabi merci an bɛ maa kelen ta walima maa fila y'a maa fila an k'o ta 20 20 18 65 allo Burama Jalo di Mas somɔgɔw bɛ di i Sidibe anba tabarikala n b'i fo i yɛrɛ i bɛ ne yɛrɛ kɛlɛ tigɛra yɛrɛ n b'i fo ka Tana Balifa ni invité bɛɛ a diyara n ye Maître i b'a fɔ ko cɛ dɔ bɔra sisan ka kuma dɔ fɔ sisan invité ninnu ye n'a sɔrɔ invité ninnu a yi ka yɔrɔ ye titiri de b'a i bolo ne bolo est-ce que a tɛ se ka mɔgɔ ɲini o fara i kan ne fɛ i ka titiri ye dɛ mun bɛ dugukolo yɛrɛ maîtriser kosɛbɛ n'o mɔgɔw y'olu farala i kan sisan an bɛ jɛ k'a bɔ ninnu kungo la sisan k'a kɛ an bɛɛ kungo ye Mas parce que problème dɔ de bɛ yen nɔ Mas jamana nin kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o la dɛ malidenw yɛrɛ Mas défaut ba de b'an na an ka défaut ye jumɛn an ka défaut mun ye Mas ne bɛ e Mas de i ka tiɲɛ bolo n'i ka hakɛ bolo sa i ka hakɛ bɔsitɔ filɛ i la dɛ a k'a kɛ ne kun kan k'an ban ka wuli ka e dɛmɛ n tɛ kuma k'an sigilen to dɔrɔn k'a f'i ma dɔrɔn ko Mas ko kana sɔn dɛ mais kana sɔn kɔrɔ jumɛn b'o la kabako don kɔrɔ t'o la o kɔrɔ t'a la i bɛ mɔgɔ de dɛmɛ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ma k'i kana sɔn mais e tɛ mɔgɔ dɛmɛ e b'a fɔ k'a kana sɔn e yɛrɛ ka dɛmɛ mun de ye sisan ɲininkali bɛ yen an ka bɔ mɔgɔ ko la quoi Mas quoi min ka hakɛ bɛ ka purusi a la cɛkɔrɔbaya t'o la denmisɛnninya t'o la population yɛrɛ de k'a dɔn ko non ko tiɲɛ na k'an kan ka ɲɔgɔn ka hakɛ ɲini k'a di ɲɔgɔn ma n'an y'o dɔn don min jamana bɛ lafiya sinon e k'a lajɛ nin n'a fɔra ko satigi bɔrɔ de b'a fɔ ko yɔrɔ min ka d'a ye k'a i ka taa yen nɔ k'a i t'a fɔ yen k'a i t'a fɔ yen nɔ Mas mun don mun de b'ale tu sais que ale ka baara mun ye a jɛlen don mun de b'a kɔfɛ mun bɛ yen nɔ Alahu Akbar seko mun de bɛ dibi la ou bien a bilala ka na mission de la jɔn de y'ale bila tu sais que Mas ale nana kuma nin fɔ ka da mun de kan a kuma ka gɛlɛn dɛ a fɔlɔ da mun de ye parce que jamana min filɛ Mas tɔw ka kiri bɛ daminɛ dugu ma ka taa sanfɛ mais an ta nin a bɛ daminɛ sanfɛ de ka jigin dugu ma a gɛlɛyara est-ce que o jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ a ka gɛlɛn vraiment Mas jamana nin ala ka tile yɛrɛ d'a ma amina rabi an b'i fo ya Jalo fo maa k'a bila i kunkolo la de k'a fɔ don dɔ i bɛ siri ka t'i da dabama ɲɛkɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'i ɲininka i dalakan na fo mɔgɔw k'o dɔn de k'a fɔ ko don dɔ i bɛ siri ka t'i da Ala ɲɛkɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'i ɲininka i dalakan na o la o don i b'a dɔn o la ko e tɛ foyi ye ba kelen ta allo an cɛ baasi foyi tɛ tɔgɔ ni jamu a tɛ bugu la Mas cɛ min ye weleli kɛ taa kana nin ko bila tan tɔ dɛ mun ko ala ka dɔ da yɔrɔ suma ye tɛ se ka tigi tɔgɔ fɔ a kana nin ko bila tan a b'a ka numéro ta ka taa di RFI ma parce que mɔgɔw bɛ ka émission lamɛn les gens respectables olu de bɛ ka émission lamɛn mɔgɔw bɛ ka émission lamɛn i bɛ se ka don pour ka nin kuma sugu fɔ wallahi billahi min diyara mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ don ka nin ko sugu fɔ siga t'a la donc il faut que a ka numéro ka relevé a ka taa di RFI mɔgɔw ma ni Ala sɔnna ma min tɛmɛn'o kan ne bɛ mun fɔ quoi Yalko ka niveau là quoi. Moi je pense que ami jamana dɔ de kɔnɔ nous sommes dans un état de droit Yalko de la ka kiri dɔ gagne mun ta jara la o kiri tun b'a ni président denkɛ yɛrɛ de opposé donc kiri gɛlɛma yɛrɛ ayi n balimakɛ ayi dɛ ayi i bɛ k'a fɔ kunnafonidilaw de ye o ye Adama Darame Sphinx ye Yalko ye ta o tun tɛ ani o cɛ Yalko y'i da don Birama Ture turuni ko de la voilà an b'i latilen o yɔrɔ la fɛn min ye nɛgɛjuru ye Ya Jalo an bɛ a jɔ nin yɔrɔnin na yan n'a ye nɛgɛjuru jɔ ɲininkali caman o de tɛnkuna an ka maakɔrɔw la an ye olu minnu wele kɛnɛ kɔnɔ nka fo gendarmerie directeur a k'a dɔn ko Bamakɔ ye ŋana caman dun a ye ŋana caman dun i kɛra ŋana ye cogo cogo i b'a sɔrɔ i ɲɔgɔn dɔ bɛ yan i bɛ taa wa dɔ wɛrɛ bɛ fɔ i kɔ ne fa kuma filɛ ɲininkali caman kɛra u la an ka daminɛ yan ok i y'a fiyɛ ni bɔ a senkɔrɔ ale kana kuma galama la
ɲininkali caman kɛra ko yala ko titiri b'aw bolo wa ko ni yɔrɔ morcelera ko tɛmɛ bɛ kɛ gouvernorat fɛ a tɛmɛna olu fɛ wa an tɛmɛna mairie du district de fɛ. C'est le maire du district qui nous a donné des notifications. Les notifications dirent moi, il t'a permis ça, permis d'occuper. Ah oui, ça. Et 300 000 francs par train. Ah ça. Ah ça. Bon. On veut voir des gens à la Kahina. Blanco, le plan général, n'est de ah bon. Bon. Maintenant, il y a une voiture sur la tête. On va se recommander le plan général pour la Daouma. On va peut-être 600 mais on ne nous a pas autorisé encore à aller payer le site. Amnania Bokono, donc Masra Daouma. Voilà. Tabarka. Vous n'avez qu'à sonner sur la vie. Mais vous pouvez faire. C'est un titre foncier. Parce que jamana ye bani cara ni ro b'i bolo ni ma taa tisi ɲin'a la dɔrɔn kuma i b'a perdu o an kɔni notification de b'an bolo ani permis d'occuper pour le moment parce qu'on n'est pas de nous bloquer dans notre évolution voilà ɲininkali caman kɛra u la ani ye maaw ka weleli mɛn bɛɛ bɛ k'i ka solution fɔ aw yɛrɛ fɛ a bɛ jumɛn de ta a bɛ to sariya kɔ walima an bɛ mɔgɔw de fo waleɲuman dɔn an hinɛ y'u minɛ parce que min ye anw sɔrɔ a bɛ se k'olu fana sɔrɔ a bɛ bɛɛ sɔrɔ jamana in dugukolo ko ɲɛnabɔ sariya batobaliya dugukolo ko dɔrɔn tɛ dɛ sariya de ti bato jamana in kɔnɔ o de man ɲi sa ni susu y'o kiiri tigɛ ka ban ka fɔ a ka kan sa o tɛ respecté c'est pas normal kiiri jaabi b'i bolo c'est pas normal a tɛ appliqué voilà a bɛ nin min ye sisan affrontement siga foyi t'a la n'i ye affrontement kɛra ne ye président ye ne ye cɛkɔrɔba ye denmisɛnnin caman de b'a cɛ dɛ n'a ko mɔgɔ taa ɲɔgɔn fɔ a responsabilité bɛ da ne kun diyagoya o ye a fɔ président de ko k'u ka affrontement kɛ hali mɔgɔ bolo kari la ka bolo tigɛ bɔ a la c'est ma responsabilité ne ko an ka taa sariya sa o de t'an taara sariya sa sisan tɛ dɛ jigiwa tɛ ils sont armés mais tɔ min bɛ sɔn a bɛna kɛ cogo sugu dɔ armé don ou bien hali n'a ka a tɔgɔ dɔn donso marifa ye a bɛ dɔ bolo est-ce que o kun bɛ wa o kun tɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi o kun bɛ donc an ye mɔgɔw kuma mɛn an b'u fo waleɲuman dɔn u ka dugawu k'an ye an t'a sariya k'u ka fɔlɔ a fɔra ko ka IBK ye dɛ bon komi dɔw kun ko n'o sira bila ye fana ka IBK yeli sira mais u ma wele fɔlɔ de n'u ye wele don min na an bɛ taa ka taa ɲɛ sinon EID fana ta fɔlɔ dɔw y'o fɔ ye awɔ k'an ka taa an ka plainte déposer médiateur fɛ yen médiateur de la République fɛ yen n ko n y'a mɛn en temps opportun an bɛ taa plainte an ma deli ka se yen fɔlɔ non an ma se yen fɔlɔ n'o croyait que nin tɛna si sɔrɔ a ko tɛna mɛn tan aw bolo ko a tɔgɔ gendarmerie directeur n ko u tɛ ka bɔ ne la facilement o an taara k'a fɔ a bɛ mɛn tan o depuis ça la mun ta EID la chaque fois ne b'a fɔ a bɛ ɲɛbɔ a tɛ ɲɛbɔ u b'a fɔ a ye ɲɛbɔ ɲinata ma kɛ fɔlɔ a tɛ papier labɛn wa n y'o de fɔ n'o tɛ a ma kɛ fɔlɔ a ma kɛ fɔlɔ a bɛ kɛ décembre n b'a kalan ok ne fa i bɛ dɔ fara a kan n bɛ dɔɔnin fara a kan ni e ko k'i ka EID makun a dun ka évoluer ka tɛrɛ kan a bɛ kɛ ka tɛrɛ jɔ EID mana ban ka sɔrɔ a bɛɛ kɛra étage ye EID de b'a ci u bɛ k'a jɔ ko ne kɔni sigira ka to bâtiment fɛnw fɛ n'i jɔ ko EID y'a sɔrɔ a banna o EID kelen b'a fɔ ko il y a eu trop d'investissement là-dedans EID ka suma o n bɛ EID a yɔrɔba de don mais ni jikɛla bɛ mɔgɔ min kun ne ko kɛ ka wagati ma kɔnɔ i b'a bɔ fɔlɔ kɛra gɛrɛ n'o la o papier b'aw bolo papier filɛ i ka cɛ bolo u la a kana se yɔrɔ in na aw se o se a bɛ 5000 sara tugu ye o de fɔr'u ye a papier filɛ i ka cɛ bolo ko n'aw se o se déjà mun sera dugukolo min ka kuma o kuma u bɛ 5000 a baara an bali ka kɛ u bɛ 5000 sara baaratigi ye o tɛ papier kan o y'an m'o sɛbɛn o ma deli ka sara k'o sara wa dɔw tɛmɛna mɔgɔw kun bolo k'u jɔlen t'a la n seriw filɛ
papier min filɛ n bolo o b'an bolo u ye kogo jɔlen tan ka a ka kogo ko kura jɔlen tan firiw filɛ nin n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn fɔ i mɔgɔ ma a fɔ ni ala cɛ i yɛrɛ banna ka bɔ kuma na bɛɛ bɛ da i kaburu kɔnɔ je suis unanime k'i dun ne yɛrɛ bɛ dan kaburu kɔnɔ ne y'a fɔ ko radio directeur ye k'a y'a fɔ tan mais ne y'a fɔ k'a y'a fɔ a y'a fɔ e min y'a ka ciden gɛrɛgɛrɛ y'o tiɲɛ a y'a fɔ kɛ y'o tiɲɛ mɔgɔ min y'o fɔ o bɛ yen o an b'a dɔn hali n'a y'an wele telefɔni na karisa an t'an ka nin nɔfɛ karisa ko k'i ko hali n'a yɔrɔ min ka di an ka taa yen e b'a dɔn n tɛ n bɛn o bɛɛ b'a dɔn a ye taa fɔ ye a ye taa fɔ ye a ye bɔ an ka kuru kɔnɔ ko aw y'aw den ka bɔ gendarmerie kuru kɔnɔ donc bi yɛrɛ tɛ don yɛrɛ fɔlen n bɛ fɛ ka min dɔn école de gendarmerie min filɛ nin ye o ni aw jɔn de kɔnna jɔn ye olu y'a sɔrɔ yen mais n ko ne fa ko n ma ale ye dugukolo in sɔrɔ muru minɛli san 2 nin ka ca san bertin jɛ san 80 o ye denmisɛnniya kɛ yɔrɔ min na école de gendarmerie yɛrɛ bɛ ne ka tigɛforo kɔrɔ de e ka tigɛforo kɔrɔ de ye kɔrɔ min filɛ a kɛrɛfɛ ni gendarme t'a kalama an ka cɛkɔrɔbaw de y'a fin kɔrɔ min filɛ kogo ni goudron cɛ an ka cɛkɔrɔbaw de y'a fin jɔn kunna jɔn ye a bɛ inauguré don min na i bɛ ka premier ministre na inauguré an tun b'a la o ye fana ekaw la an taara école yɛrɛ bɛɛ lajɛlen inauguré don a bɛ taa balakɔnɔ la don min na o ye dugumɔgɔw wele an tun y'a cɛ kun ye ko i bɛ ka bila k'an ka taa kunbɛn o tɛ sixième de ye école yɛrɛ bɛɛ de ye o yɛrɛ ma mɛn o i bɛ ka premier ministre lama voilà o de taara inauguré o tɛ 94 waati ye k'a ye bon olu tɛ kɔsana ko ye sinon biriki a donna ka bɔ o tɛ dɛ an tɛ baro fɛ on est contre personne an b'a ɲini jamanadenw fɛ k'an dɛmɛ an ka bila an ka sariya kɔnɔ o de y'aw ka laɲini ye o de y'an ka laɲini ye an ka bila an ka sariya dɔrɔn kɔnɔ dɔrɔn min tiɲɛ n'aw kun don bon ko foyi tɛ daminɛ ni kɔlɔlɔ dɔ t'a la siga foyi t'a la n'a m'an ka sigi ka kuma tiɲɛni dɔ de kɛra n'o kɛra bɛɛ b'a ka côté de bila bɛn ka kɛ e b'i ta bila nin b'a ta bila an bɛ bɛn nkalon dɔ kan mais an kɔni bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma yarabi ala ka sababu ɲuman d'an bɛɛ ma yarabi u ka a sera dan ka tigɛ u ka sabali président y'a fɔ a ka réunion ba dɔ senfɛ dɔw ko k'u tɛ taa réunion wɛrɛ olu bilen ko jamana bɛ yɔrɔ min na bi ka balawu fɛ k'u kɛlɛ bɔ tɔn na a ka hakɛ nɔfɛ balawu kuma président kuma fɔ ko balawu parce que dɔw kun ɲɛ bɛ denmisɛnninw jɔlen na u bɛ fɛ ka t'u kama président k'ale ma mɔgɔ ci a yɛrɛ fɛ o ka ɲi k'an ka taa sariya sira fɛ bon an bɛ ale kɔ tɔn b'a kɔ dɔ ko a ka kuma la k'an ka ɲɔgɔn labɛn n'ala sɔnna mɔgɔ tɛ kuma la place la dɛ bi man kɛ ɲɔgɔn kan an kɛra du kelen mɔgɔ ye ala ka sababu ɲuman d'an bɛɛ la amina arabi ala ka hakili ɲuman amina arabi Samson Bali Zemas kumakan laban na dossier ko ka bi point kelen de ye touché o ye jumɛn ye ordonnance bɔra défense n'o gendarmerie ko kan ka défense ta 15 jours après l'ordonnance sariya kɔnɔ o ma kɛ ka cɛkɔrɔbaw k'a fɔ olu b'u ka yɔrɔ la depuis 64 67 depuis aéroport yɛrɛ mana yɔrɔ la olu bɛ yen mairie district ka permis bɔ ka d'u ma u ka permis sara a casier sara k'u ka titre ɲini ka o papier ma labila u bi fɔlɔ ka tila ka na ni kuma bɛɛ ye kuma kɔnɔ mais appel lancé Mali population bɛɛ ma la gendarmerie nationale qui est là pour la sécurité publique qui doit veiller à l'exécution des lois des décisions judiciaires aux gendarmeries kelen o ka a transformer ko an tɛ sariya bonya sous l'égide de Satiki Moro Sidibé. Alors on se pose la question si nous sommes dans un état de droit, on se pose la question si réellement IBK, Boubé, Salif n'o y'a sɔrɔ malidenw bɛ hami justice ko ko min na n'o y'a sɔrɔ Abu Ninga ko justice ye ka justice bɔ tribunal m'a fɔ k'a yɔrɔ bila dɛ tribunal ko a ye ninnu to yen k'u ka baara kɛ et les fonctionnaires que je paye les petits fonctionnaires que je paye aux fonctionnaires de ka wuli k'u t'u ka baara kɛ sous l'égide de Satiki Moro u y'a fɔ ko ni gendarme mun taara terrain kan u b'a fɔ a y'an to yen a ye taa directeur fɛ yen a y'an to yen a ye taa kuru kɔnɔ o kɔrɔ jɔn y'u ci c'est pas Satiki c'est pas la hiérarchie ni hiérarchie a ka fɔ ye ko a kɛ ka taa wa bese wa tamɛ sara gendarme m'i tulo gɛlɛya ka taa ni min sɔrɔ i nɔ don kelen président ka sira m'o sira kan a kana ko kɛ mankan ye a ye taa sariya nɔfɛ
k'a fɔ IBK ye k'a fɔ Bube ye k'u ka directeur dɔ de bɛ yen u ka secrétaire dɔ de bɛ yen a ko ni min y'a diya Mali kɔnɔ a b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ tile hɛrɛ bɛ si k'ale ta ye Mali ye IBK tɛ se k'ale bali a sago la Bube tɛ se k'ale bali a sago la Salifu tɛ se k'ale bali a sago la k'ale tɔgɔ Satigi Moro ale ye gendarme directeur national ye ko ale ye général de jala b'a kan na Satigi Moro a bɛ leçon jumɛn ta général Soumaré kan le premier général du Mali Satigi Moro kasari tɔgɔ dalen filɛ min na ko Balakone Sam Samabali Satigi Moro dimanche natɔ ala an bɛ dossier an bɛ a poursuivre n'ala ma faga yani dimanche cɛ Peace Chronique kɔnɔ Satigi Moro dimanche an bɛ ɲɔgɔn na ni terrain a tiɲɛ bɛ bɔ justice fɛ gendarmerie tɛ Mali justice ye justice de b'a fɔ a kɛ tan gendarmerie k'a kɛ ten mais gendarmerie k'i bila justice ɲɛ ka taa dɔ wɛrɛ kɛ kabako don dimanche 14h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ Peace Chronique ale kɛnɛ kan ka kuma kuncɛ k'a fɔ ko jɔfɛn bɛɛ bɛ t'i da don dɔ fɔ adamaden k'o dɔn de fanga kɛr'i la cogo cogo don dɔ i bɛ siri ka t'i da la ɲɛkɔrɔ o kama k'a fɔ ko yɔrɔ min y'aw diya a ye taa fɔ ye fantan ma Allahu akbar ka bi ta wuli nin kan ka bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛ kɛrɛfɛ Iya Jalo ka waati suma k'a di Mamadu Danbele ɲɛma ye baara bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Burama Jalo ma kuma galama a kan bɛɛ Ala ka Mali kisi Ala kana barika don nkalon na wasalaam